बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, रवां बरस पब्लिक की जाने वाली शुगर कमीशन की रिपोर्ट में बताया गया था कि जहांगीर तरीन समेत हुकूमत और अपोजिशन से ताल्लुक रखने वाले कई सियासतदानों की मलकियत शुगर मिल्स साल हर साल से धोखाधड़ी और फ्रॉड के जरिए चीनी की कीमत में मसनूई इजाफा करके मुनाफा कमाने के अमल में शामिल रहे हैं, जो कि खुद जहांगीर तरीन और हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक दर्द सर बना हुआ है। और कई लोगों का ख्याल है कि अगर इस स्कैंडल पर शफाफ तरीके से काम न किया गया तो ये आने वाले इलेक्शन में हुक्मरान जमात यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात का बायस बन सकती है, लेकिन इसका फैसला तो आने वाला वक्त करेगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चीनी का बहरान पाकिस्तान के पहले फौजी हुक्मरान अयूब खान की हुकूमत के खात्मे की अहम वजूहात में से एक था, जिस पर आज की वीडियो में मैं तफसील से बात करने वाला हूँ। मैं हूँ मुमताज नियाजी और आप देख रहे हैं टॉप फैक्ट्स एंड आइडियाज। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की तारीखी वीडियो। नाज़रीन, अयूब खान का अशरा तरक्की और मुल्क में चीनी दोनों एक साथ खत्म हुए। ये जुमला पाकिस्तान के पहले फौजी हुक्मरान अयूब खान के वजीर कानून SM जफर का है, जिसने 10 साल तक मुल्क के स्याह सफेद के मालिक रहने वाले हुक्मरान के जवाल की सारी कहानी बयान कर दी है। लेकिन ये कहानी ना बहुत सादा है और ना ही इतनी मुख्तसर कि चीनी से शुरू होकर चीनी पर खत्म हो जाए। ये इक्तिदार की बेरहम जंगों और पस पर्दा महल्लाती साजिशों की कहानी है, जिसका ताल्लुक इस मर्द आहन के जवाल से है। वाकयाती एतबार से देखा जाए तो इन वाकयात का आगाज 29 जनवरी सन 1968 को होता है, जब अयूब खान उर्दन के शाह हुसैन के एजाज में दी गई ज़ियाफत में शिरकत के लिए इंटर कॉन्टिनेंटल होटल रावलपिंडी पहुँचे। इस रोज उनका चेहरा और चाल ढाल मामूल के मुताबिक ना थे। वो जाए तकरीब में दाखिल होने से कबल बार में गए और कई गिलास उन्होंने पानी या सोडा मिलाए बगैर नोशे जां कर लिए। ये तर्ज अमल उनके मामूल के खिलाफ था, जिसके असरात उनकी आवाज पर फौरन ही नमूदार हो गए। और इसके बाद गैर मुल्की मेहमान के एजाज में उनकी तकरीर में भी उन्हें एहसास ना हुआ कि वो दो वर्क एक साथ पलट रहे हैं। उनकी ये कैफियत दरअसल दिल के दौरे की वजह से थी। ऐवान सदर में पहुंचते ही दिल का दौरा शदीद हो गया। इसके बाद दुनिया से उनका राब्ता कट गया, क्योंकि फौज के सरबराह जनरल याह्या खान ने ऐवान सदर को अपनी तहवील में लेकर अयूब खान के अहले खाना, अरकान हुकूमत और खुद अयूब खान के अमले को भी उनसे दूर कर दिया। सेहतयाबी के बाद अयूब खान का पहला एहसास यही था कि अरसे अदालत में उन्हें मुल्क की सिविल इंतजामिया के हर एक रुकन से सोची समझी हिकमत अमली के तहत काट दिया गया था। एक गोया उनके इक्तिदार की बिसात लपेटने की इब्तिदा थी। चुनाचे सेहतयाब होते ही उन्होंने अपनी जिस्मानी सेहत और सियासी कुव्वत के मुजाहिरे का फैसला किया। अपनी सियासी सेहत के इजहार के लिए उन्होंने अपनी हुकूमत के 10 अजीम शान बरसों का जश्न मनाने का फैसला किया, जिसके लिए अंग्रेजी में द ग्रेट डिकेड ऑफ डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म का नारा तख्लीक किया गया। ये नारा, जिसका तर्जमा तरक्की और इस्लाहात का अशरा अजीम हो सकता है, उस अहद में रियासती नस्मुलैन की शक्ल इख्तियार कर गया, क्योंकि तमाम सरकारी दफातर के नुमाया तरीन मकामात, सरकारी स्टेशनरी और बहुत सी दीगर दस्तावेजात पर भी इसका अंदराज जरूरी ख्याल किया गया। इस मकसद के लिए अखबारात को बड़े पैमाने पर इश्तहारात जारी किए गए और खुसूसी एडिशनों का एहतमाम किया गया। इन अखबारात में अयूब खान की रोजाना 8 और 10 तस्वीर शाया होती। शुरू में कुछ लोगों ने एक माकूल हद तक इस मुहिम में दिलचस्पी का इजहार किया, लेकिन दिन रात एक ही ढिंडोरा पीटे जाने की वजह से लोगों की दिलचस्पी बहुत जल्द इसमें कम हो गई। फिर लोग इससे उकताने लगे और बिलाखिर मजाक उड़ाने लगे। लेकिन इसी जश्न के दौरान जब इशियाए जरूरत, खास तौर पर चीनी की कीमत में इजाफा भी होने लगा, तो फौजी हुक्मरान के हक में किए जाने वाले इस प्रोपेगंडे ने पोरस का हाथी बनकर खुद अयूब खान को ही रोन डाला। अवामी बेजारी का एक बड़ा सबब अहद अयूबी की बरकत का हद से बड़ा हुआ जिक्र था, तो दूसरी तरफ महंगाई और अशियाए जरूरत की कमियाबी ने इस तजाद को नुमाया कर दिया, जिससे अवामी बेचैनी बहुत बढ़ गई। यूं अशरा तरक्की और इस्लाहात के मुकाबले एक जवाबी बयानिया मुरतब हो गया। अयूब मुखालिफ बयानिया के मरकजी किरदार मरकजी वजीर तिजारत अब्दुल गफूर होती थे। ये इनकी पॉलिसियों का ही नतीजा था कि चीनी के अलावा चावल, दालों, आटे और मैदे की कीमतों में होश रुबा इजाफा हो गया और सूरत हाल इतनी बिगड़ गई कि मुल्क के सबसे बड़े शहर यानी कराची में बेकरियों ने हड़ताल कर दी। चीनी महंगी होने के अलावा इतनी नायाब हो गई कि पंजाब में इसकी राशन बंदी करना पड़ी, जबकि मशरकी पाकिस्तान के दारुल हुकूमत ढाका में शहर के मरकजी मकाम शहीद मीनार के सामने खस्ता हाल हड्डियों का एक ढांचा लटका दिया गया, जो अयूब के अशरे तरक्की का दिन रात मजाक उड़ाता। अयूब खान ने अपनी डायरी में लिखा कि उन्हें नाकाम बनाने के लिए खुद हुकूमती मशीनरी भी काम कर रही थी। इसका सबूत उन्होंने ये पेश किया कि मशरकी पाकिस्तान में एक्साइज एंड टैक्सेशन के ओहदेदार एशियाई खुर्दोनोश मार्केट में नहीं लाने देते थे और इन्हें इंडिया स्मगल करवा दिया जाता था।
وجہ چاہے جو بھی ہو، مگر اشیاء صرف کی قیمتوں میں بڑھتے ہوئے اضافے اور ان کی کامیابی پر قابو پانے میں ناکامی پر عوام نے پہلا غصہ وزیر تجارت عبدالغفور ہوتی پر اتارا۔ سب سے پہلے ان کے بارے میں چینی چور کا نعرہ مقبول ہوا، لیکن رفتہ رفتہ ایوب خان بذات خود اس تنقید کی زد میں آنے لگے۔ اس سلسلے کی ابتدا ایک نعرے سے ہوئی جس میں صدر ایوب خان اور عبدالغفور ہوتی کو بیک وقت تنقید کا نشانہ بنایا گیا، یعنی عبدالغفور ہوتی، ایوب خان دی کھوتی۔ یہ نعرہ پاکستان کی عوامی سیاست کے مزاج کے عین مطابق تھا۔ کچھ دنوں کے بعد عبدالغفور ہوتی اس نعرے سے منہا ہو گئے اور چینی چوری کا تنہا الزام ایوب خان کے سر آ گیا۔ ناظرین، عبدالغفور ہوتی کی جگہ ایوب خان عوامی غیظ و غضب کا ہدف کیوں بنے؟ اس کی ایک وجہ تو ظاہر ہے کہ مطلق العنان حکمران کی حیثیت سے عوام کا مرکز نگاہ وہی تھے۔ ان کی اس مرکزی حیثیت کے بیان کے لیے انہیں زمانے میں بعض لوگ لائل پور کا گھنٹہ گھر بھی کہنے لگے تھے، لیکن اس کی دوسری وجہ زیادہ سنگین اور دلچسپ تھی۔ ایس ایم ظفر کے خیال میں اشیاء صرف کے بحران کی وجہ عبدالغفور ہوتی کی غلط اور ناکام پالیسیاں تھیں۔ ایوب خان کو بہت جلد اس کا احساس ہو گیا اور انہوں نے وزیر تجارت کو ہدایت کی کہ وہ فوری طور پر اپنے منصب سے الگ ہو جائیں، لیکن انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ واقعہ ایوب خان کی گرتی ہوئی دیوار کو ایک اور دھکا دینے کا باعث بن گیا۔ یہ کیسے تصور کیا جا سکتا تھا کہ ایوب خان جیسے طاقتور حکمران کا ایک وزیر ان کی ہدایت پر عمل کرنے کی بجائے ان کے خلاف ڈٹ کر کھڑا ہو جائے؟ اس واقعے نے اقتدار کے ایوانوں میں طاقت کے بدلتے ہوئے توازن کی نشاندہی کرنے میں اہم کردار ادا کیا اور ایوب خان لوگوں کی نفرت کا سب سے بڑا ہدف بن گئے۔ یوں اشیاء صرف کی گرانی اور ان کی قلت کی کیفیات میں ایوب خان کے کارناموں کا ذکر بے معنی ہو گیا اور عوام کی غیر معمولی بے چینی نے ایک ایسے لیڈر کا رستہ ہموار کر دیا جو بڑی جرأت کے ساتھ عوامی مسائل کو زبان دے سکے۔ یہ خلا ذوالفقار علی بھٹو نے پر کیا اور اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایوب خان کے خلاف تحریک کا آغاز کر دیا۔ الطاف گوہر کے مطابق اس تحریک کو معروف ماہر معیشت اور اس زمانے میں حکومت کے چیف اکانومسٹ ڈاکٹر محبوب الحق نے یہ کہہ کر ایک اور مضبوط بنیاد فراہم کی جس میں کہا گیا تھا کہ حکومت کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے قومی دولت ملک کے 22 خاندانوں کے ہاتھوں میں مرتکز ہو کر رہ گئی ہے۔ ناظرین، ذوالفقار علی بھٹو کو اس مہم جوئی میں GHQ کے بعض عناصر کی حمایت بھی حاصل تھی۔ میجر جنرل پیر زادہ یحییٰ خان کے دست راست اور ایوب خان کے ملٹری سیکرٹری ہوا کرتے تھے، لیکن ایوب خان نے کسی وجہ سے ان کی خدمات GHQ کو واپس کر دیں جس کی وجہ سے وہ ان کے خلاف ہو گئے۔ انہوں نے بھٹو صاحب کو یقین دلایا کہ اگر وہ ایوب خان کے خلاف تحریک برپا کرتے ہیں تو اس مہم میں وہ تنہا نہیں ہوں گے بلکہ GHQ کا ایک بڑا طبقہ بھی ان کا ساتھ دے گا۔ جنرل پیر زادہ کی بھٹو صاحب سے ملی بھگت کا مقصد ان کے لیے اقتدار کا رستہ ہموار کرنا نہیں بلکہ انہیں استعمال کر کے یحییٰ خان کے اقتدار کو یقینی بنانا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو اس تعاون کے حقیقی مقاصد سے آگاہ تھے یا نہیں، یہ سوال اپنی جگہ اہم ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ انہوں نے اس پیشکش سے بھرپور فائدہ اٹھا کر ایوب خان کے خلاف فضا گرم کر دی۔ بھٹو صاحب نے ایوب خان کے خلاف اپنی تحریک کی ابتدا 21 ستمبر 1968 کو حیدرآباد میں ایک بڑے جلسے سے کی۔ حکومت نے کھلے مقام پر جلسے کی اجازت دینے سے انکار کیا تو یہی جلسہ ایک احاطے میں منتقل ہو گیا۔ اس کے بعد یہ سلسلہ چل نکلا اور انہوں نے ملک بھر میں اس طرح 4 دیواریوں میں جلسے کر کے حکومت کے خلاف فضا بنا دی۔ حیدرآباد جلسے میں بھٹو صاحب نے اپنی بات کا آغاز چینی کے بحران اور اس کی چوری سے کیا، لیکن ان کی تان 1965 کی پاک بھارت جنگ اور اس کے بعد تاشقند کے معاہدے پر جا کر ٹوٹی۔ انہوں نے ایوب خان پر اقربا پروری، خیانت اور بددیانتی کے الزامات کے بعد بزدلی کے الزامات بھی عائد کیے اور کہا کہ ایوب خان نے تاشقند معاہدہ کر کے قومی مفادات کو نقصان پہنچایا ہے۔ دوسری طرف چینی کے بحران سے عوام میں ایوب خان کی حکومت کے خلاف بے چینی اور بیزاری پیدا ہوئی تھی۔ حیدرآباد کے خطاب نے اسے بام عروج پر پہنچا دیا اور تحریک کو بنیاد مل گئی۔ چینی اور دیگر اشیاء صرف کے بحران کے علاوہ اس تحریک کو دوسری طاقت طلباء کی بے چینی سے ملی۔ سن 1968 کے وسط میں ملک بھر میں طلباء کے بڑے پیمانے پر ہنگامے شروع ہو گئے۔ ان ہنگاموں کے کئی اسباب تھے۔ یونیورسٹی آرڈیننس کی وجہ سے طلباء میں ایوب خان کے لیے ناپسندیدگی پرانی تھی، لیکن اس زمانے میں کئی دوسرے مسائل بھی ان کی ناراضی کی وجہ بن گئے۔ اس وجہ سے ملک کے تعلیمی ادارے اکثر بند رہنے لگے۔ ملک کے خراب معاشی حالات کی وجہ سے اساتذہ، خاص طور پر پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے استاد اور ملازمین کی تنخواہوں کی ادائیگی متاثر ہونے لگی۔ اس طرح طلبہ کی تحریک میں اساتذہ کے علاوہ بعض دیگر طبقات بھی شامل ہو گئے۔ یوں بھٹو کی احتجاجی تحریک کو پہلے طلبہ اور اساتذہ اور اس کے بعد معاشرے کے دیگر طبقات کی حمایت بھی حاصل ہوتی گئی۔ اسی دوران 7 نومبر 1968 کو راولپنڈی میں عبدالحمید نامی نوجوان طالب علم پولیس کی فائرنگ سے ہلاک ہوا تو تحریک کے لیے مزید سازگار ماحول پیدا ہو گیا۔
इस मौके पर भुट्टो को मशवरा दिया गया कि आप पीछे नहीं हटना, क्योंकि अब्दुल हमीद की मौत अयूब खान के पांव तले से जमीन खींच लेगी। भुट्टो साहब ये रमज समझ गए और मकतूल नौजवान का जनाजा लेकर खुद इसके आबाई गांव पिंडी घेप पहुंच गए। रावलपिंडी से पिंडी घेप तक 60-70 मील तक जिस जिस गली मोहल्ले और गांव से ये जनाजा गुजरा, उसी के साथ साथ अयूब खान की किस्मत का सितारा भी डूबता चला गया। इसके बाद मुल्क का गोशा गोशा बदअमनी और शोरश के लामतनाही तूफान की जद में आ गया। इस कत्ल के रोज यानी 7 नवंबर 1968 से लेकर 25 मार्च 1969 यानी अयूब खान के इस्तीफे के दिन तक कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा जब मुल्क के किसी हिस्से में कोई न कोई जलसा जुलूस या तोड़ फोड़ के वाकयात ना हुए हों। अब्दुल हमीद के कत्ल के 4 रोज के बाद अयूब खान पर पेशावर में एक कातिलाना हमला हुआ। इस हमले में अयूब खान तो बच गए, लेकिन उनकी कमजोरी का तासुर मजीद पुख्ता हो गया। इस वाक़े के बाद भुट्टो और वली खान को गिरफ्तार कर लिया गया। हुकूमत का ये फैसला भी उस पर उल्टा पड़ा और मुल्क भर में हंगामे तेज हो गए। नाजरीन, इस सिलसिले में कराची का एक वाक़या खास तौर पर काबिल जिक्र है। पुलिस तशद्दुद से बचने के लिए कुछ मुजाहिरीन आराम बाग की मारूफ तरीन तारीखी मस्जिद में दाखिल हुए तो पुलिस ने पीछे दाखिल होकर इन पर इतना तशद्दुद किया कि मस्जिद का फर्श लहू लहान हो गया। इस वाक़े में मुल्क के कई मकामात से कुरान हकीम की बेहुरमती की इतलात भी सामने आई, जिन्होंने जलती पर तेल का काम किया। इन वाक़यात के बाद मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में एक इश्तहार देखा गया जिसमें फौज के सरबराह जनरल याह्या खान से अपील की गई थी कि वो अमन व अमान की बहाली और कौमी सलामती के लिए हुकूमत संभाल लें। इंटेलिजेंस एजेंसियों ने बताया कि ये इश्तहार उस जमाने के स्टैंडर्ड बैंक के मालिक मिस्टर अलवी ने शाया करवाया था, जो याह्या खान के बहुत करीबी दोस्त थे। यूं इक़्तिदार के ऐवानों के अंदर और बाहर से कड़ी मिलती चली गई और चीनी चोरी के इल्जाम से अयूब खान के खिलाफ शुरू होने वाली तहरीक इनके जवाल की बुनियाद बन गई और वो अपना मनसब छोड़ने पर मजबूर हो गए। नाजरीन, मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की तारीखी वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मुझे इजाजत दीजिए। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।